Yan, boss. Hindi, king yan. Tuon na yan. Laki video? Tuon na yan, tuon na yan. Oh, malaki. Malaki to. Hindi, king yan, king. Ang laki naman. Ganyan? Isda yan, isda yan, isda. Uy, malaking malapulapo. Hindi nagalaw eh. Laki yan. Naku, malapulapong giant na naman. Latan yan, sir. Grabe yan. Ganyan yung amberjack, no? Pero tuna yan, ganyan yung mga ganyan takbo. Laki yan. Hop! Ayan na! Triple digit! Mission! Malaki to, malaki! Malaki! It's so big! Wow! Kung sa lagi tayo na isilawang ka. Yan! That's big, oh! Sus, Mariusip! This guy! Too much big! Oh! Where's the camera? Okay. Video. Lumalaban. Other side. Wala. Amberjack 30 kg. Okay guys. Luis, Mission. Yo. Ang bigat, guys. Mas marami ang hila sa retrieve. Ay, benda. Okay. Ready, gancho? Paalalay dun sa likod. Good size na. Ano good size yan? Ano sa ba yung mga gancho? Barakod. Laki yan, boss! Laki yan. Sana maland. Land yan. Pinagbigyan si Boss Louie kasi 1 year tong di nakapag-fishing. Oo. 1 year yan di nakapag-fishing. Kulay puti. Ha? Yun, no? Mahaba. Oy, mahaba. King na malaki. Oo, laking king. Parang palok. Ay, king. King, malaki-laki good size. Good size? Oo. Ay, napalak siya na. Captain. Ang laki! Ang laki! Ang laki ng reel mo! Tagal naman. Ito na eh. Yun naman yung ano niya, yung sinking niya na ano, lure. Hindi. Ano to? Jig. Nagpalit ako kung wala na kumakagat doon. Wala pa. Dito lang. Then 5 going on. Pretty good. Come on. Time ah. Oh, look pala eh. Yan, no? Wow. Laki oh. All hook. Ay, hindi. Nakain niya. Sige! Ginusto na yan. Lo, Sige. delikado. Kapno ni. Dali na yan. Ay. Delikado. Ricardo. Sige, tas mo. Boss. Akit yan, boss. Angat mo ka lang. Bigyan ng space kasi luluwag. Kita yung gancho, may ilag eh. Ayan na.
Noy. Yan, go. Yes! Malalim pa. Yan, yan. Yes! Bro. Laki. Mas malaki pa kayo. Sherwin. Parehas lang. Woo! Ayos. Hawakan mo na. Ay, nako. Ang tama kay Kapyo rin na dito sa dyan. Ayun, mas sa taas. Hawak yung isda. Ay, grabe. Aywa. Ang laki. Ay, nako. Oh, nice. Pinagbigyan eh, 1 year din nakapag-fishing eh. 1 year not fishing. Catch and release yun kasi release boss.